समझता हूँ कि इस मुलाकात से मुस्बत नताइज आने चाहिए और मैच होना चाहिए। मैं ब्रॉडकास्टर्स की बात नहीं कर रहा जिनके सबसे ज़्यादा पैसे इस मैच में लगते हैं। देखिए, आप पब्लिक को देखें, दुनियाई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला अगर कोई मैच होता है तो वो पाकिस्तान इंडिया का। तो ये आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी इस हवाले से मशावरती सेशन होगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का पहला स्टांस था उसको बड़ा खुशाइंद करार दिया था जो आवाम है पाकिस्तान की उसने, और भारत की हटदर्मी, क्योंकि भारत हर दफ़ा ऐसे करता है तो इस दफ़ा हमें मौका मिला, हमें भी करना चाहिए। देखिए, अगर तो स्टैंड लिया है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश जो है वो, क्योंकि बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के हुकाम भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ आए हुए थे, तो अगर तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और या बांग्लादेश की हुकूमत के साथ सफारती मामलात आपके उस स्टेज पे हैं जिस पे आपको जो है वो किसी दूसरे मुल्क के साथ खड़ा होना बनता है, तो फिर तो ये फ़ैसला बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जो है वो बांग्लादेश के साथ वो आर्जी से मामलात हैं, जिस तरह से कोई 10-15 साल के गैप के बाद दोबारा से जो है वो सफारती सतह पर दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो रही है, तो फिर पाकिस्तान को जो है वो शायद अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करना पड़ेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो वर्ल्ड कप का मैच कैंसिल हुआ है और पाकिस्तान ने ना खेलने का ऐलान किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये मैच ही असल वर्ल्ड कप का अहम मैच है और ये होना चाहिए। इस तरह भारत जिस तरह सियासत को खेल में लेके आया, पाकिस्तान ने बिल्कुल जवाब तगड़ा दिया, लेकिन गुज़िश्ता शब जिस तरह लाहौर में मीटिंग हुई है, बांग्लादेश के क्रिकेट हुकाम पहुंचे, इसके अलावा आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा पहुंचे, तो मैं ये समझता हूं कि इस मुलाकात से मुस्बत नताइज आने चाहिए और मैच होना चाहिए। मैं ब्रॉडकास्टर्स की बात नहीं कर रहा जिनके सबसे ज़्यादा पैसे इस मैच में लगते हैं। देखिए, आप पब्लिक को देखें, दुनियाई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला अगर कोई मैच होता है तो वो पाकिस्तान इंडिया का होता है, और इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और इंडिया पाकिस्तान को एक तरफ रखें, लेकिन श्रीलंका में जहां ये मैचेस हो रहे हैं वहां श्रीलंकन हुकूमत ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि मैच हो, ताकि वहां से रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उसको खसारा ना हो। वहां पर बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहां होटल बुक कर लिए हैं, इसलिए उन्हें भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये मैच इसलिए भी अहम है क्योंकि अब कशीदगी जो हुई ऑपरेशन बरियान मरसूस के बाद, हमने देखा कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने उनके 6 तैयारे मार गिराए। गुज़िश्ता मैच में, एशिया कप के मैच में इंडियन टीम ने सियासत को घसीटा और मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इस तरह अगर भारत गारंटी देता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सीरीज़ होगी, पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होगी, इसके अलावा गारंटी देता है कि मुस्तकबिल में इस तरह क्रिकेट में हाथ मिलाने जैसा मामला हो जाए या फिर ट्रॉफी लेने का मामला हो, इस तरह के इक़दाम नहीं करेगा, तो ये मैच हो जाना चाहिए और इसका फ़ायदा दोनों नेशंस के क्रिकेट शायकीन को होगा। और ये मैच अगर होता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैच दुनिया की क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच होगा और ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा। और आईसीसी की इजारादारी तो वैसे भी ख़त्म हो रही है। आईसीसी की इजारादारी को देखें, उन्होंने क्या किया। आईसीसी ने इससे कबल ये जो दावे कर रहे हैं भारतीय पैसे को देखते हुए, स्पॉन्सरशिप को देखते हुए, असर रसूख इंडिया का वहाँ रहा, लेकिन अब दुनिया भी समझ रही है कि पैसे की बुनियाद पर नहीं बल्कि क्रिकेट बराबरी की सतह पर होनी चाहिए, और ये हमें नज़र भी आया और इस तरह होना भी चाहिए। और पाकिस्तान के हवाले से तो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, अमारात क्रिकेट बोर्ड, इसके अलावा सिंगापुरियन क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार जो कि आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन हैं उसामा ख्वाजा, वो पहुंचे, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार लाहौर में हैं। और विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि पाकिस्तान अहम ना होता तो आईसीसी के अहदेदार, बांग्लादेश के अहदेदार, सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार या अमारात क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार आकर ना कहते। तो क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट हर सूरत में होनी चाहिए, और ये मैच हमें भरपूर अंदाज से एंजॉय करना चाहिए। जी, क्योंकि आज दोबारा दायरा है इसका फ़ैसला होना है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो आईसीसी हकाम और हमारे पीसीबी हकाम के दरमियान मुलाकात हुई है। आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी इस हवाले से मशावरती सेशन होगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का पहला स्टांस था उसको बड़ा खुशाइंद करार दिया था जो आवाम है पाकिस्तान की उसने, और भारत की हटदर्मी, क्योंकि भारत हर दफ़ा ऐसे करता है तो इस दफ़ा हमें मौका मिला, हमें भी करना चाहिए। और ये मैच जो है ये नहीं होना चाहिए भारत के साथ, क्योंकि भारत जब तक अपने ऊँचे हथकंडों से और खुसूसी तौर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म और बर्बरियत जो है वो बंद नहीं करता, तब तक भारत के साथ कोई मैच नहीं खेला जाना चाहिए। तो आज डिसीजन बदल भी सकता है या ये बरकरार रहेगा?
دیکھیں چونکہ ظاہر ہے ICC حکام کی جو ملاقات ہوئی ہے آج دوبارہ اس سے نیگوسیشن جاری ہے، اس میں حکومت کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے، ظاہر ہے حکومت اپنا ملک کے بہتر مفاد میں ہی فیصلہ کرے گی، لیکن عوام کے درمیان جو عوام کے پاس جتنی معلومات ہیں یا جتنی چیزیں ہیں یا جتنی بھارت کی جانب سے خصوصی طور پر کشمیر میں جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ فروری کا مہینہ ہے، یوم یکجہتی کشمیر بھی 2-4 دن پہلے منایا گیا ہے اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا پہلے سٹانس تھا اسی پر برقرار رہنا چاہیے اور یہ میچ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر تو سٹینڈ لیا ہے بنگلہ دیش کے لیے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ کیونکہ بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے حکام بھی جو ہیں وہ گزشتہ روز آئے ہوئے تھے، تو اگر تو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اور یا بنگلہ دیش کی حکومت کے ساتھ سفارتی معاملات آپ کے اس سٹیج پہ ہیں جس پہ آپ کو جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا بنتا ہے، تو پھر تو یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ وہ عارضی سے معاملات ہیں، جس طرح سے کوئی 10-15 سال کے گیپ کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ سفارتی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، تو پھر پاکستان کو جو ہے وہ شاید اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گی، لیکن کیونکہ اب بنگلہ دیش خود بھی اس میں فریق بن چکا ہے اور لاہور میں رات کو ان کی اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد اب محسن نقوی صاحب وزیر اعظم کے پاس جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ICC کے جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے اس میں کھیلنے جا رہا ہے، اور یہ کسی حد تک جو ہے وہ کرکٹ شائقین اور جو کرکٹ سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ میں اسپیشلی جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ میچ ہوتا ہے وہ ہوتا بھی تو پاکستان اور انڈیا کا ہے۔ جی کیونکہ آج دوبارہ ظاہر ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے، گزشتہ روز جو ہے وہ ICC حکام اور ہمارے PCB حکام کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، آج وزیر اعظم ہاؤس میں بھی اس حوالے سے مشاورتی سیشن ہوگا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا پہلا سٹانس تھا اس کو بڑا خوشائند قرار دیا تھا جو عوام ہے پاکستان کی، اس نے اور بھارت کی ہٹدرمی، کیونکہ بھارت ہر دفعہ ایسے کرتا ہے تو اس دفعہ ہمیں موقع ملا، ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور یہ میچ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بھارت کے ساتھ، کیونکہ بھارت جب تک اپنے اونچے ہتھ کنڈوں سے اور خصوصی طور پر مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ظلم اور بربریت جو ہے وہ بند نہیں کرتا، تب تک بھارت کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلا جانا چاہیے۔ تو آج ڈیسیژن بدل بھی سکتا ہے یا یہ برقرار رہے گا؟ دیکھیں چونکہ ظاہر ہے ICC حکام کی جو ملاقات ہوئی ہے آج دوبارہ اس سے نیگوسیشن جاری ہے، اس میں حکومت کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے، ظاہر ہے حکومت اپنا ملک کے بہتر مفاد میں ہی فیصلہ کرے گی، لیکن عوام کے درمیان جو عوام کے پاس جتنی معلومات ہیں یا جتنی چیزیں ہیں یا جتنی بھارت کی جانب سے خصوصی طور پر کشمیر میں جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ فروری کا مہینہ ہے، یوم یکجہتی کشمیر بھی 2-4 دن پہلے منایا گیا ہے اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا پہلے سٹانس تھا اسی پر برقرار رہنا چاہیے اور یہ میچ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جتنی چیزیں ہیں یا جتنی بھارت کی جانب سے خصوصی طور پر کشمیر میں جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ فروری کا مہینہ ہے، یوم یکجہتی کشمیر بھی 2-4 دن پہلے منایا گیا ہے اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا پہلے سٹانس تھا اسی پر برقرار رہنا چاہیے اور یہ میچ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔